बोलो भारत माता के। ये धामनगर शक्ति नुहे। उपनिर्वाचन में ओडिशा को जनईथिला धामनगर ता शक्ति समस्ते संकल्पर सहित पूरा ऊर्जार सहित उत्साह सहित हाथ ऊपर कर कहे बोलो भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। आज विजय संकल्प समावेश असुरालीर शहीद स्टाडियम रे शहीद माटी रे अनुष्ठित होबाकू जाउछि। मंच रे उपस्थित कहार नाम उच्चारण करने पूर्व मु आपण मानू शत नमस्कार शत नमन वंदन अभिनंदन करुछि जे दिन 9टा बेलू आपण माने आसिकी एठी धैर्यर सहित उपस्थित अछंती एवं ए प्रतिकूल पाग को खातिर करूनाहांती गोटे संकल्प निज भितर नहीं जे भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा प्रदेश रे शासनाधीन करिबा एवं ए निष्पत्ति धामनगर माटीरू ही आरंभ हेबो। धामनगर माटीरू विगत दिन आरंभ होईछि। मंच रे उपस्थित थिबा आम जिल्लार सभापति श्रीजुक्त हेमंत पाढ़ी महोदय मंच संचालन करुछंती। आम मानकर प्रिय आम मानकर गर्व आम मानकर गौरव धामनगर माटी को धामनगर ना को जे समग्र ओडिशा रे नुहे भारत वर्ष रे चमकेई छंती और जांक नेतृत्व रे आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश रे सरकार करबा को जाउछि। आदरणीय यशस्वी राज्य सभापति श्रीजुक्त मनमोहन सामल महोदय उपस्थित अछंती। आपण मानकर प्रिय सदा परिचित विगत दिन में खूब प्रयास करथिले अल्प व्यवधान रे आम मानक स्वर को जीए पल्लीर स्वर को दिल्ली में पहुंचाइबा अंता भिड़ी आम मानकर प्रिय भद्रक संसदीय क्षेत्र प्रार्थी श्रीजुक्त अभिमन्यु सेठी महोदय मंच रे उपस्थित अछंती। भंडारी पोखरी निर्वाचन मंडलीर प्रार्थी आदरणीय बड़ भाई श्रीजुक्त सुधांशु नायक महोदय मध्य प्रदेश रु आसीथिबा आम मानक निर्वाचन कार्य सहयोग करुवा मान्यवर विधायक पूर्वतन मध्य प्रदेश उप वाचस्पति रामेश्वर शर्मा महोदय मध्य प्रदेश एवेकार मंत्री सेठिकार जननेता या पूर्व जे वक्तव्य रखुले विश्वास सरंगी महोदय मंच उपस्थित अछंती। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर सांसद डॉक्टर भोला सिंह महोदय बद्रीनारायण धड़ों ठारू आरंभ करी भारतीय जनता पार्टी तमाम नेतृवृंद विशेषकर ये जो माँ माने अगणित संख्यार उपस्थित अछंती समस्त को मुंडपाती प्रणिपात करुछि कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। बंधुगण विगत उपनिर्वाचन में आपण माने धामनगर मोर परिवार लोक मते जे आशीष प्रदान करिसंती जे आशीर्वाद प्रदान करिसंती सूर्यवंशी सूरज जदि आज मंच रे ठिया होई आपण माननकु संबोधित करूछि तेबे विगत दिन रे आपण माने जे आशीर्वाद प्रदान करिसंती ताहाकु मु ए जन्म रे सुझी परिबि नाही से ऋण को ए जन्म रे मु परिशोध करि परिबि नाही। आपण मानकर जो स्नेह आपण मानकर जो स्नेहाशीष जो भल पाइबा जो सदिच्छा सी समस्त भाग्य रे प्राप्त हुए नहीं एवं आज मु सार्वजन्य भाव रे कहबा को पछेबी नहीं जे धामनगर माटी को पाइकी मु सूर्यवंशी सूरज निजको धन्य मन करुछि निजको
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି। ଗୋଟେ ବିପଦ ସମୟରେ ମୋର ଦିବଂଗତ ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ, ମତେ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚଲେଇବା ଶିଖେଇଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର କହିଥିଲି, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ କହିଥିଲି ଧୂସୁରୀର ସେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଯିବ, ନେତା ଆସିବେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଉଳି ତଳେ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ସେ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 21 ଯାଏ, ଶ୍ମଶାନ ଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷଠି ଘର ଯାଏ, ବ୍ଲକ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ ଯାଏ, ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ এই ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଧାମନଗର ମାଟି ମାର ସେବକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ହାନିରେ ଲାଭରେ, ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ହଜାର ହଜାର ମା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ମୋ ମଥା ଉପରେ ଅଛି, ମାର ପଣତ କାନି ମତେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ତୀର ମତେ ମୁହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହି ରଖୁଛି, ସେ ତୀର ଭେଦ କରିପାରିବନି ମାର ପଣତ କାନି ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଛାତିକୁ। ଆଜି ଏ ସଂକଳ୍ପ, ଆଜି ଏ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଜି ଏ ଆସ୍ଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଏବଂ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଆସ୍ଥା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଏ ଉପସ୍ଥିତି ମତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରିତ କରିବ ଧାମନଗରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ 100 ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏ ମଞ୍ଚରୁ ଆଜି ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଯଦି ଜିତିବି 5 ବର୍ଷରେ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବି 100 ପିଲାଙ୍କୁ, ଯଦି ଜିତି ନ ପାରିବି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭଳିଆ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ରାଜନୀତି ଛାଡିକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି, କାରଣ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ଜିତିବା ହାରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୋ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଧାମନଗରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ରଥକୁ କେହି ଅଟକେଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ କଥା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ, ଆଜି ଏ କଥା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସାହି ସାହିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ଆମର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପଲ୍ଲୀର କଥା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୁଭିବ, ଧାମନଗରରୁ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, ଯୁବତୀଟିଏ ଚାକିରି ପାଇବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ 500 ମା ଲକ୍ଷପତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯୋଉ ଭାଉଚର ଅଛି, 50,000 ମହିଳା 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ସେ କାର୍ଡର ମହିଳା ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଏ ସଂକଳ୍ପ ଆମର ଅତି ଆଦରଣୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ମହୋଦୟ ଆମ ଗହଣକୁ ଆସିବାକୁ ଉପନୀତ ହେଲେଣି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମା ମାନେ ହୁଳହୁଳି ଓ କରତାଳି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।